हेलो फ्रेंड्स, जय माँ समले, जय जगन्नाथ। आउ मुई हूँ गोपाल आउ स्वागत कर गोटे फ्रेश ब्लॉग के। तो आज आम दुई जन जाऊँ दीदी घर। मैरिज एक्चुअली कम्प्लीट हो गलान। आउ मोर इंट्रोड्यूस करामी हमर हिरोइन जेनटा मोर वाइफ है लगवा। वीडियो लास्ट तक देखबे है। देख संजू आड़े देख टे। ओ भाई जामे के जीवा दीदी घर के लगुच पहला तो आम बिहा माने पहला आम कन है दीदी घर के के लगुच भल लगुच। तो ये आम सतला देखनु न सतला पाखा गोटे ओवरब्रिज अच्छे तले ट्रेन जासी ऊपर बस पाखे देख काम चली तो एंता किसी नजारा ये आम जाऊँ संध्या तक बाकी फिरी जीमु देखमा के एक्सपीरियंस फास्ट टाइम बनौचे तार माने बिहाला पर मोर फास्ट ब्लॉग भाई बिहार केते बिजी खाली बहुत गोटे माने स्टोरी भी मुई दिनी पारवार देखो मुश्किल है भाई। फाइनाली आम रेडी रुड़ा होटा बाहर बलांगीर दीदी घर गाँ आउ ब्लॉगर स्टार्टिंग भी मुई कही कि आम आज दीदी घर जाऊँ बोली कर। आमर गाँ हूँ धुनकेड़ा। धुनकेड़ा बोले कम लोग जानते यहाँ सैतलू 7 किलोमीटर है। और पंचायत हूँ डेंग डेंग बामनी पाखे गोटे गाँ अच्छे धुनकेड़ा बोली कर से गाँ यहाँ। आउ ये आमर गाँ ने 60-70 घर हबार अच्छू। आउ 1500 ରୁ 2000 टोटाल जनसंख्या अच्छे। आउ जहाँ भी कह भाई गाँव में रहबार गोटे अलग मजा। गाँव पिला संगे क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, स्कूल जीवारटा, कॉलेज जीवारटा और पारे पारे कंपटीशन करवारटा आरु मार भी लगवारटा केते मजा। शोर करदेले एबे भी आखिर पान बाहर आसी हेल्ला क्या कर्म नहीं कलारू थोड़ी ना आम चली पार्मा निजर लगी आउ निजर फैमिली लगी। एंता ही कथा लगी लगी 2 लोग पहुँची आसू डेंगा डेंगा रखे अच्छे कॉलोनी चौक पाखे आमर कॉलेज पीएस कॉलेज सैंतला। आउ इटा आमर गाँव 4 किलोमीटर लगभग पड़ी आसी। आउ ये सब कथा मुई मोर मैडम के कहती कि मुई कॉलेज रे पढ़ुनी +2 ରୁ +3 फाइनल तक सब डिटेल्स। आउ ताकर आड़ू एन्सार होता हाँ हेन्ता क्या बोली करी। आउ ताकर बसबार टिके प्रॉब्लम होता तो आम आराम से 50-60 रे जाऊँ। आउटा मैं तांके बतौनी कि तापर आसबा आमर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तहसील ऑफिस तापर फाटक पड़वा ब्लॉक छक आसबा सब डिटेल्स बतौनी। सैंतला राखी गोटे गाँ थी केरमेली और केरमेली रे गोटे पेट्रोल पंप अच्छे। आउ से पेट्रोल पंप रे आमर सागे गोटे स्कैम ही आसी। स्कैम तो कही नहीं पारे बाकी वीडियो मोर पाखे अच्छे मुझे नेक्स्ट वीडियो रे अपलोड करमी। आउ पेट्रोल भरी सारा पर मत एंता लगला कि पेट्रोल टिके कम देले भलिया कहीं लगे कि कटा आके का नहीं गला। और मुई भी यूपीआई रे स्कैनर रे पेमेंट करवार लगी बिजी रहीगनी। तो अधा रास्ता आसला पर मुझे कहनी तुम पेट्रोल से लोग देला कि नहीं टे तुम देखबार कथा कि नहीं बोली करी। तो से बुपरी भी तो हेते ध्यान नहीं देला। और हेन्ता भी मोर भंजा ने भी कहसन कि पेट्रोल जो भरा बोले भल से ध्यान देव। आउ 2 लीटर 3 लीटर हिसाब के नहीं भरब 5 टଙ୍କା कि जेनता 203 204 हेन्ता कर भरब बोली करी। तो मुझे 230 खाली भरती तो कटा आगे भी नहीं बढ़ला मत लगला। आउ गाड़ी की भी हलानी भी टिके तो मत कम लगला एक्चुअली छाड़ से कथा। तो फाइनाली आम एंटर करगनु बलांगीर भागीरथी छक। बलांगीर तो ये बहुत चेंज होगलान कहीं लगे कि जेबनु न्यू बस स्टैंड होगला। न्यू बस स्टैंड पूरा अलग आड़े पूरा बाहर टाउन रू बाहर अच्छे। आउ जहाँ भी है भल है आगो कि नहीं बहुत ट्राफिक होता कहले नहीं सरे। आउ एबे जेन खरा बुआगो 40 ରୁ कम बार भी नहीं
मुस्किल है पूरा सकालर 9 बाजले ଆଉ ଖରା ଦେଖି नहीं ହେବାରନ ସହି ବି नहीं ହେବାରନ ମୁସ୍କିଲରେ ବାବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍କେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ ଆଉ ଆମକୁ ନେବାର ଅଛେ କିଛିଟା ଫଲମୂଲ ସେଥିଲାଗି ଘରେ ତ ଛୁଆମାନେ ନାଇଁନ ଭଞ୍ଜାମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେନ ଥୋଡ଼ି ନା ବିସ୍କୁଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇବେ କେ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଫଲମୂଲ କିନମୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଆସୁଛେଁ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଏବଭ୍ ହେଇଯିବା ଯେତେବେଳେ ମୋର କଲେଜ ସରିଲା ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକା ରହୁଥିନି କାହିଁଥିଲାଗି ଭଞ୍ଜାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଏକାନ ତ ଆସିଗଲା ଫଲମୂଲ ଦୋକାନ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଫଲମୂଲ ନେଇକରି ଯିମୁ ଦିଦି ଘରକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର୍ ଓଡ଼ିଶାନେ ସବକନୁ ଶସ୍ତା ମିଲ୍ସି ଆମର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବାନାନା କଦଲି ପୁରା ଫେମସ୍ ଏ ଆଉ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହେସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହେସନ୍ ତ ତମର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବହୁଟେ ଶସ୍ତା କାହିଁ ଯେ କହିକରି ତ ମୁଇଁ ନେସି କିଲେ ଆଉ ସେଓ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ କମଲା ଆଉ ସେଓର ରେଟ୍ ତ ବୁଆ ଛି ନେସି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଗନୁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ସିଧା ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ଼ ପଡ଼ବା ଏଇଟା ଆମେ ରାଇଟ୍ ଯିମା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେନ୍ ଅଛେ ଯେ ସୋନପୁର ରୋଡ଼ ଆଉ ଖରା ମାସ ଦିନ ତ ଭଞ୍ଜାମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ତ ମୁଇଁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ କିଣିବାର୍ ଲାଗି ଅଟକିସି ଦୋକାନେ ଆରୁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ର ରେଟ୍ ବି ଆଉ 45 ଥିଲା ଏବେ ତାର୍ ମାନେ 50 ନଉଛନ୍ ମୁସ୍କିଲ ରେ ବାମା ଜଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାନି ଆଉ ତାର୍ ଆଘେ ଏକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ ଏଇଟା ହଉଛେ ସୋନପୁର ରୋଡ଼ ତ ସିଧା ଯିବ ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଆସବା ବୋଲେ ହରିହର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ ଆଉ ମୋର୍ ଦିଦି ଘର ହଉଛେ ସୁଦପଡ଼ା ପାଖେ ଗେଟସର ବଡ଼ପଡ଼ା କହେସନ୍ ମଙ୍ଗଲା ମନ୍ଦିର ଗଲି ଆଉ ମୋର୍ ଦିଦିକେ କହିଥିସି ଆଗରୁ କହିଥିସି ରାତି କହିଥିସି କି ଆମେ ଟିକେ ସକାଳୁ ବଢ଼େଇ ପରିରମ୍ ଯିମୁ ବୋଲିକରି ଆଉ ସକାଳେ କଲେ କାନି କରେ ତ ଏଇଟା ହଉଛେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବା କଲ୍ ବି ନି କର୍ବା ମୁଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ
कि मुई बाहरी न कहीकरी बाकी मुझे एतकी कही कि काल के आम सकाल सकाल पहुँचू बोलिक बोले 7-8 बजे भितर तो यहाँ हूँ 10 बाजी जाइए न आमती भी आमको रिटर्न करवार थी बोले 5-6 बजे भितर आमको रिटर्न करवार फिर सनतला और मुझे दुकान वाला के 50 टका देसी स्प्राइट नेसी ना डेली जेटा तो 50 टका देला से नहीं फेरबार मुझे भावुनी 5 टका फेर देवा बोलिक कि किसी दिन आगु कम थी 45 था वो ए 50 टका लगे अटकी थी से 5 टका मिललानी फिर पचलानी दादा के कि काଣା दादा केते टका नहीं भाई 50 टका होची बोली मुश्किल रे भाई इनो आउ 100 मीटर अच्छे तो देखमा मोर दीदी रिएक्शन मुई आगुरी भी नहीं कहबार कि मुई पहुँची न अंदा संदा बोली करी रिएक्शन देखमा केनता अच्छे जे आउ जस्ट 50 मीटर फाइनाली ताकर घर के आसी गनु इटा लेफ्ट साइड टिके आके जस्ट हाँ कहीं गला हो बुझता कहाँ खाली खेलने का चलने कलू कार ना जितने व्यस्त थे बोलू जी तू देखो जुआर नहीं करोगे इबो दुईटा जुआर के दल करूँ हेलो ये शर्ट पीने जो लगा हो दे दे लो गोटे तो आ बढ़िया मगोई के और मोर दीदी जानी छे मोर फेवरेट मड़ा पिठा और खीरी बहुत खासी बोलिक से लगी बनी थिला जेनता आम पहुँचीनु दीदी मड़ा पिठा आनीदेले तापर थंडा फंडा टे पीनु तापर 2-3 बजे लंच करी टे रेस्ट कनु आईटा टाइम ही थी 5 तो घर के जीवार फिर थी 5-10 थी न आउ बलांगीर सतला के जीव बोले केते 45 मिनट रास्ता जदि आम पिला मैंने जीवा बोले और डबल जीवा बोले जदि आराम से जीवार थी बोले घंटे मैक्सिमम घंटे बोले तो बाहर सु आराम से दीदी मन के टाटा बाय बाय करी आम बाहर सु आउ दीदी मन गोटे अलग प्यार भाई तुम्हें जिते मना कर घर किसी ना किसी से देवे एका जबरदस्ती मोर दीदी भी खाना खावाटा मैंने देले मुई तो देखी नहीं जस्ट पैकिंग कर दे सबको दीदी मन ना मत बैग तो जबरदस्ती मांगले कागण भरीदेला मुई भी नहीं देखी न अलग प्यार है दीदी मन कर तो जीवार बोल के मोर दीदी भी टी इमोशनल हो गली कहीं लगे कि आम फिर बेंगलोर जीवार थी 2-3 दिन पर आउ दीदी माने कि निजर
ସାନ ଭାଇ ଯେତେ ବି ପଇସା କମାଉଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କି ନି ମୋର୍ ଭାଇନେ ପଇସା ନେଇ ନ ତ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଦେସନ୍ ତ 50 ହଉ 100 ହଉ କି 200 ହଉ ତେଲ ଭରବୁ ଇଟା କରବୁ ବୋଲି କରି ବାକି ତାକନୁ ବଡ଼ଟା ବୋଲେ ଦାଦା ମନକେ ଦେସନ୍ କି ତ କହି ନାଇଁ ପାରେ ଭାଇ ମନକେ 100% ଦେସନ୍ ତ ମୋର୍ ଦିଦି ଗୁଟେ ବି ହେନ୍ତା ଆଉ ଲୋକ ବି କହେସନ୍ ଆର୍ କଥା ନାଇଁ ବି ଅଛେ ମା' ମନକର ଆଉ ଗୁଟେ ରୂପ ଯେ ଦିଦି ବୋଲି କରି ସେମ୍ ହେନ୍ତା ପୁରା ମା' ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରସନ୍।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲକ ଛକର ଫାଟକ। ଆଉ ଇ ଫାଟକ ସବୁବେଲେ ତାମାନେ ବେଶୀ କରି ଅଧିକାଂଶ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା। ଆଉ ଇନେ ଆମର ତହସିଲ ବି ଅଛେ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଅଛେ। ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ବି ହେସି। ଫିର୍ ବି ସରକାର ଏତେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର୍ ନାହିଁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଇନେ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜଟେ ବନବାର କଥା ଏ, ବନବାର ଦରକାର ଏକା ହିଁ। ଆଉ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବି ମୁଇଁ ଯାଇଥିନି, ମାତ୍ର ବ୍ୟାକ୍ କନି, ଇଆଡ଼ୁ ଗନି ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ନବୀନ ଛକରୁ ଆସିନି 2 ମିନିଟ୍ ନେଇକରି ଫିର୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁରା ଖତରନାକ ଯେ। ଆଉ ତାମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମର ଗାଁରୁ ତମର ଗାଁ ବହୁତ ଦୂର ବୁଆ ବୋଲୁଥିଲେ। ତ ଆସନୁ ତ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇ ଆସେ, ଆମେ ବରଗାଁ ଦିଗରେ ସନ୍ତଲା ଦିଗରେ ଆଇନୁ। ତ ମୁଇଁ କହିନି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବନୁଛେ ସର୍ଟକଟ୍ କମଲଗା ବାଟୁ, ତ 6-7 କିଲୋମିଟର ତାର ମାନେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି। ତ ମୁଇଁ ଦେଖାସିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇଟା କହୁଥିସିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଆଗକେ ଆଇବା, ଯଦି ଆମେ ଇ ବାଟେ ଯିମା ବୋଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ପଡ଼ବା, ମାନେ ମାଇନସ୍ 5-6 କିଲୋମିଟର। ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ତ ପୁରାପୁରି ହେଇଗଲାନ। ଆଉ 2 ହ୍ୱିଲର ମାନେ ବି ଯାଉଛେ, ରାସ୍ତା ବାକି କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛେ, 4 ହ୍ୱିଲର ଯାଇନି ପାରେ। ଆଉ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବା। ରାସ୍ତା ନେଇ ବନବାର କି ଉପରେ କ୍ଲିୟର ହେବା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଦିଗରେ ଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିମା ଆମେ କମଲଲଗାରୁ କଲାହାଣ୍ଡି ଛକ। କଲାହାଣ୍ଡି ଛକରେ ଫେମସ୍, ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି ବାହାରି ଯିମା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ସିଧା ଯିବ ବୋଲେ ଟିକରାପଡ଼ାରୁ କଣ୍ଡାବାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିଘାଟ ଇଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଟା ବସ୍ ବିର ସୁବିଧା ମାନେ ବି ଅଛେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ୍ କହିଛନ୍। ଆଗ ତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା, ବସ୍ ଖାଲି ଗୁଟେ ଚାଲିଥିଲା, ସକାଳେ ଯିମା ଆରୁ ବେଲବୁଡ଼ିଆ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରବା। ଏବେ ବସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଦେଖ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ 4-5 ବର୍ଷ ବି ନି ହେବାର। ଆଉ ରୋଡ଼ ଦେଖ ଏତେ ଫଲ୍ସ କାମ ନି ହେସି ଗାଁ ଗହଲି ଜାଗାରେ ଯେ ମୁସ୍କିଲ ଏ। ଖାଲି ଆମର ଗାଁ ବୋଲିକରି ନେଇ, ସବୁ ଗାଁରେ ଏକାନ ଗାଁ ରାସ୍ତା ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ପୁରା ପଥର ଅଲଗା, ରୋଡ଼ ଅଲଗା ଆର୍ ମାଟ ଅଲଗା, ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଇ ବିଷୟରେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଜଣାଲେନ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇକରି ପୋଷ୍ଟ ବି କଲେନ। ସରକାରୀ ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଏକା ନେଇ ଦେବାର, ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ ନେତାମାନେ ବି ତାର ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର। ଭୋଟ ମାଗବାରରେ ଆଗ ନିଜେ ଦେଖ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା କେଚଡ଼ା ଅଛେ ଯେ। ସବୁ ଲୋକ ଇନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଖାଇବାରେ ମାହିର ଏ, ଆରୁ କାମ ବୋଇଲେ ଜିରୋ। ଆଉ ଇ ଛକରୁ ଆମର ଗାଁକେ ହେସି 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଆଉ ହେନ୍ତା ବି 1.5 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ଯିବା ବୋଲେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ହେଲେ ଆମର ଗାଁକେ ଇନୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି
10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ ହେନ୍ତା ରୋଡ଼ର ଲାଗି କାନ नहीं तो किसी नहीं तो छाड़ काना कहमा तो फाइनाली आम पहुँची जासु आम गाँ